datang di New Zealand, sebuah negeri kepulauan cantik yang terbentang di Pasifik Selatan. Letak geografis dan jejak historis melahirkan pemandangan ini, alami, juga modern. Menjadi rumah besar bagi sekitar 4,5 juta jiwa. Ramah, hangat, dan penuh toleransi. Geliat kehidupan umat Muslim juga syarat terasa di sini. Tak ada diskriminasi. Keberagaman menyatu dalam balutan harmoni. Sebagai negara paling toleran, New Zealand kini mulai menjelma menjadi negeri Islami bagi kaum para imigran, termasuk menebarkan syiar Islam bagi mubalik muda. Dan disinilah perjalanan saya dimulai, ibu kota New Zealand, Wellington. Beranjak sana menyusuri sudut-sudut indah kawasan Kuba Quarter di jantung kota Wellington jadi pilihan pertama saya. Wajar bila Wellington menyandang status kota layak huni dengan tingkat kebahagiaan tinggi. Di pusat kota ini, ragam kultur, etnis, melebur dalam keseharian. Kian meneguhkan bahwa manusia adalah setara. Senada dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Kota kebebasan ini memang mampu memikat hati kaum pendatang, termasuk imigran Muslim. Meski minoritas, jumlah Muslim di New Zealand terus bertambah. Tak lebih dari 45.000 Muslim tersebar di seluruh penjuru kota. Mayoritas merupakan imigran Muslim. Berasal dari berbagai belahan dunia, Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Kehadiran imigran Muslim jadi kunci penyebaran Islam di negeri Kiwi ini. Imigran datang untuk menuntut ilmu, bekerja, hingga mengadu nasib dengan berdagang. Nah, di sini merupakan kawasan Newton, salah satu kawasan di pusat kota Wellington yang paling banyak umat Muslimnya. Dan tapi di sini cuma hanya ada satu halal meat butcher, namanya Wellington Halal Meat. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Halo, Good. Yakub. Nah, ini namanya Brother Yakub, salah satu pengusaha halal meat terkenal lah, ternama di Wellington. So, Mr. Yakub, what do you sell in your shop? We sell mostly halal meat is our main objective, and a lot of small goods, as well as the people from a lot of countries they come here, say Middle East and Somalia, South Africa, Malaysia, Indonesia, and so many countries, about 50 nations of countries, Muslim. They used to come here, and we have to keep a little bit of everything. Okay. So can you show me? Yes, we got it. Mencari daging halal segar tak lagi jadi kendala Muslim di Wellington. Kedai ini juga sediakan aneka produk halal siap saji lainnya. Tinggal pilih sesuai selera. 20 tahun merintis, usaha daging halal milik imigran Muslim asal Pakistan ini mampu memainkan peran penting dalam industri halal dunia. Daging-daging diekspor ke belahan dunia lain seperti Asia dan Eropa. Alhamdulillah, it is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Whom Allah give anything, nobody can take. Whom Allah doesn't give, nobody can give. This is from Allah subhanahu wa ta'ala. It's not from me.
business, everything is from Allah. Believe in Allah, Allah will give what you want. Pilihan daging bervariasi, mulai dari ayam, sapi, kambing, hingga domba kualitas terbaik ada di sini. Harganya juga cukup bersahabat. Nah ini harganya sekitar 16,95 dolar New Zealand, itu artinya sekitar 130 ribuan lah untuk 12 kilo, jadi nggak terlalu mahal. So I would like to buy this one. Yes, you are most welcome. Thank you so much. That's Mr. Yatu, okay. for Thank your you. time. Thank you. See you next time. See you. Bye. Bye. Bermain, berlari, bercengkrama bersama sanak famili, atau menciptakan bait-bait lantunan seni jadi pemandangan sehari-hari warga Wellington menyambut datangnya pagi. Hangatnya mentari mengiringi langkah saya memenuhi janji bertemu seorang mubalik muda asal Indonesia. The Prophet Muhammad ﷺ also said that this will be the time where Shaitan is imprisoned and he cannot whisper to us. Namanya Fahri Agam. Remaja berusia 16 tahun ini sudah biasa mengisi dakwah di berbagai kegiatan muslim di New Zealand. Berkat kepiawaiannya menyampaikan pesan kedamaian Islam dengan bahasa universal, ia pun pernah dipercaya berbicara di hadapan Perdana Menteri New Zealand, John Key. To His Excellency the Prime Minister John Key, to the honourable guests, to the ethnic minister, and finally to my brothers and sisters in Islam, I greet you with an Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Harismatik dan bersahaja. Tak banyak anak muda yang memilih berdakwah di jalan Allah. Ya, dakwah jadi jalan yang dipilih Fahri, menebarkan pesan dan nilai Islam bagi sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perlahan namun pasti Islam mulai mendapatkan tempatnya di negeri ini. Sholat berjamaah sudah tak canggung lagi digelar di penjuru kota. Seiring bertambahnya jumlah muslim, kebutuhan akan tempat ibadah yang lebih mumpuni jadi hal penting. Karena itu, muslim berkumpul tak sekedar menjalin silaturahmi, tapi saling membantu demi tujuan mulia, membangun masjid di Wellington. Ini acaranya buat auction, lelang, karena teman-teman dari Newland ingin ini, mereka mau bikin masjid. Jadi kita ya sebisanya bantu gitulah, insya Allah. Kalau ini Swadaya dari teman-teman. iya, umat Muslim Indonesia yang ada di Wellington. Pak Ahmad, sebenarnya tujuan dari pelelangan pada hari ini itu sebenarnya apa? Mungkin karena masjidnya terlalu kecil, kita bikin masjid lagi yang lebih besar karena Selama ini masih kecil, masih terbatas. Anak-anak kalau ngaji juga kurang susah, kurang tempatnya nggak ada. Jadi kalau kita rencananya bikin masjid yang lebih besar lagi, insya Allah. Amin. Yeah. Tujuan utama saya ke sini selain melihat acara lelang yang tadi sudah berlangsung, saya juga ingin bertemu dengan penceramah muda yang kebetulan tadi sudah mengisi acara. Nah, itu dia orangnya. Mari. Gimana tadi acaranya, Pak Ari? Alhamdulillah baik, tapi deg-degan. Oke. Padahal kamu jam terbangnya udah lumayan tinggi ya. Iya, ayo Pak, mau makan? Nanti kita bisa ngomong aja di sana. Oke. Ini banyak banget makanan Indonesia. Meski namanya tengah bersinar di New Zealand, Fahri tetap ramah dan rendah hati. Dengan terbuka, ia menceritakan pengalaman dan ketertarikannya menjadi mubalik muda sejak usia 8 tahun. Ia pun menyadari menjadi minoritas di negeri bebas seperti New Zealand tentu penuh tantangan. Perbincangan kami pun berlanjut
sembari bersantai menikmati penghujung senja di bibir pantai Kota Angin ini. So, as a young Mubalik, have you encountered problem maybe in spreading Islam? Although the mass media likes to say otherwise, the people here are really open-minded and they're free thinking. So I get a pretty welcoming reception and a positive reception. So I think it's perfectly fine. Actually, the Prime Minister John Key, he actually wanted to hear one of my speeches, which is really awesome. And I think it's great that people here think that. So if you're Muslim, you're welcome to stay here. Great. Meski tinggal di negeri orang, Fahri tetap cinta tanah kelahirannya. Ia kerap mengisi waktu libur sekolahnya kembali ke Indonesia untuk memperdalam pemahamannya akan Islam. Do you have a plan for returning in Indonesia? I do really want to go back to Indonesia. Actually, I just came back a few months ago and it was really great staying at a karantina. I learned about Al-Din and I learned about the Quran. Really? Yep. Okay. Except before I come back, I really want to make sure my Indonesian is top-notch. So like, I don't encounter any problems while I'm there. Definitely, I want to go there soon. Inshallah. Hari beranjak gelap. Layaknya saudara, Fahri mengundang saya ke rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Fahri lagi sibuk apa? Kebetulan nih kita lagi siap-siap buat dinner nih. Oke, ini Bang lagi Ayu masak apa bantuin ya ya? kita ya, Yup, Pak? sure. Sate dan Steak. Steak. Kesukaannya Fahri, Kesukaannya Fahri, steak ya. sama sate Indonesia di bumbu kacang. Ayo kita masak. Udah gak sabar nih Pak mau makan. Fahri bantu kesukaannya bikin minuman Smoothie. smoothie. Oke. Layaknya seorang chef, Fahri dan keluarganya tak kagok meramu aneka bahan menjadi hidangan santap malam kami. Ayah dan ibu Fahri asli Indonesia. Mereka merantau ke Wellington untuk bekerja. Tumbuh dan besar dalam keluarga muslim yang kental, membuat nilai-nilai Islam tertanam kuat dalam diri Fahri. Mbak Dewi, gimana sih ceritanya Fahri bisa tumbuh jadi mubalik kayak gini? Sebenarnya yang paling penting itu dari keluarga ya Mbak ya. Kita berusaha untuk menanamkan agama, itu yang paling penting. Karena di sini kan sebenarnya juga negaranya untuk agama itu kan mesti dari kita gitu, dari keluarga. Karena di sekolah nggak ada pelajaran agama. Terus setiap hari juga kita usahakan untuk ngaji bersama beberapa ayat. Sama-sama sholat berjamaah sama-sama. Nah terus biasa habis sholat berjamaah kita minta Fahri untuk ayo ceramah sedikit. Wih, jadi that's the time ya? Iya. Okay, so Fahri, now you have a fulfill your dream. So what's your next dream? Well, I really want to travel the world actually, and inshallah go Hajj a second time or third time. I mean, I've seen that lots of people have this like misconception about Islam. I really want to help change this. I want to make them have a better perspective about Islam. Inshallah, this will help us change the world for the better. Tak hanya cemerlang dalam ilmu agama, bersama kedua rekannya Fahri serius mendalami seni bela diri karate. Meski tengah berpuasa, Fahri tak meninggalkan salah satu olahraga fisik favoritnya ini. Bahkan di setiap kesempatan, ia tak pernah lelah menjawab beragam pertanyaan tentang Islam. Hey man, you want to practice? Yep. Yeah, excellent. Hey, do you want a drink? Cheers, but I'm fasting right now. Oh, really? Okay, what's that all about? So, I can't drink or eat for 1 month. Well, we can't eat, but only after sunset. And Oh, okay. this is more so that we can kind of remain patient. It's like a emotions kind of check. Oh, yeah, just so you can remain, Like willpower patient. sort of almost, yeah. Okay. Yeah.
Selepas berlatih karate, Fahri mengajak saya menjelajahi indahnya kota perbukitan dengan menikmati Wellington Cable Car. So we do have mixed schools, which are for boys and girls. Lebih dari 100 tahun, funicular ini menjadi alat transportasi utama mengantarkan warga lokal maupun turis dari Lantern Quay menuju Calvert. Dari sini kita juga tinggal berjalan kaki menuju berbagai tempat turistik di Wellington. Langkah kaki mengantarkan kami menuju sebuah gedung. Newlands Community Center namanya. Inilah rumah ibadah bagi umat Muslim Indonesia Wellington atau UMI dan imigran Muslim lainnya di Wellington. Alright, you keep practicing at home, okay? Yeah, keep practicing. Tak hanya berfungsi sebagai tempat salat, di sini para Muslim rutin mengadakan kegiatan kajian Islam dan saling berbagi ilmu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. It's great. It's like we learn lots of Quran and we learn lots of new things and stories and like things like what we do in Islam. It's like being together and learning new things. Di tengah kesibukannya sebagai pelajar, Fahri selalu menyediakan waktu mengajar di Sunday School. Semacam madrasah untuk mereka yang belajar mengaji dan ilmu tajwid. Tak hanya berbagi ilmu, Fahri juga menambah ilmu. Kelas khusus remaja ini menjadi ruang komunikasi bagi Fahri dan temannya untuk saling diskusi, menyampaikan aspirasi, hingga adu argumentasi. Bahasannya beragam, mulai dari meneladani keseharian Rasulullah SAW hingga mengetahui maraknya pergaulan bebas remaja masa kini. Kebebasan menjalankan keyakinan di New Zealand telah membuat ruang tumbuh Islam semakin besar. Atas kehendak Allah, cahaya dan kemuliaan Islam bisa menyentuh siapapun, dimanapun. Asyhadu an la ilaha illallah. I believe that Allah is the only God. The next challenge is to keep the momentum going. The next challenge for us as a community and as a Muslim in New Zealand is just to keep educating ourselves to help others. We need to learn ourselves, learn our deen, learn the beauty of our deen, learn the power of our deen. So when we talk about it, when we present it to others, they will believe our story. They believe what we say because we have the evidence. We have the Quran. Allah says the believers are nothing less but brothers. Believers should love each other, respect each other for not because where they come from, even if they are making mistake, even if they make a huge sin, they're still brothers because we make dua for each other for Jannah. Jannah is the best thing. So for dunya, we wish the success and happiness for each other. Perjalanan di Wellington membuat saya belajar banyak dari sosok mubalik muda seperti Fahri Agam. Bahwa hidup sebagai Muslim di negara minoritas Muslim tak menghalanginya menebarkan pesan akan kebaikan Islam. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan bagi seluruh Muslim di negeri ini yang terus berjuang di jalan Allah. Hi, I'm Danish. I'm a Muslim and I live in Wellington, New Zealand. My name is Raid. My name is Harry. I'm a Muslim. And I'm a Muslim. Assalamualaikum, I'm a New Zealander and I am a Muslim.